Guys, meron akong 10 karat, gawin kong 12 karat guys. Ito guys oh. 10 karat to guys. Gawin kong 12 karat. May maliit akong ginto guys. Ito guys oh, nandiyan guys. Ito guys oh, maliit na ginto guys. 22 karat to guys. Ihalo ko to guys sa 10 karat guys. Para maging 12 karat guys. Para dumilaw konti guys ang gold guys. Na 10 karat guys. Ito na guys oh, yung butin guys. Sindihan ko na guys. Lulutuin ko na yung ginto guys. Ito guys oh, may borax ako guys oh, para mabilis matunaw ang ginto guys at pampalinis sa dumi sa ginto guys ang borax guys. Malapit na malusaw ang ginto guys. Kunti na lang guys, malulusaw na ang ginto. Ito na guys, nagmix na yung 22 karat guys, yung maliit na ginto. At saka yung 10 karat guys, yung malapad na ginto guys. Ito na guys, naging 12 karat na guys, yung ginto guys. Ito guys, 12 karat ito guys, sa ginto guys. Hindi siya masyadong dilaw guys ang ginto guys. Kasi guys, 12 karat lang siya guys. Pag ipalis to guys, didilaw to guys. Kikintab to guys. Ito nga gold guys, 1 gramo to guys mahigit. Lalaparin ko ang ginto guys para hindi madaling mawala. Mangunguha naman ako ng ginto sa ilo guys para lumaki yung gold ko guys. Para umabot ng 18 karat guys. Saka ibenta ko na sa pawn shop guys. Oh my God! Wow! Ito na guys oh, nalapad na yung ginto guys. Hugasan ko na yung ginto guys sa tubig. Ito guys oh. Hinugasan ko na yung ginto guys sa tubig. Ito guys oh, yung ginto guys. 12 karat na to guys.